नमस्कार बंधुगण वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट चैनल। तेज बंधुगण आपण फोन थे बड़ निजुक्ति नहीं आसी गोटे इनफर्मेशन नहीं आसी न्यू वीडियो नहीं आसी जोटा रही आम ओडिशा रही विक्रम देव यूनिवर्सिटी तरफ रही वैकेंसी गोटे विश्वविद्यालय तरफ रही वैकेंसी जो रही बहुत बड़ निजुक्ति रही। तेज आसन देखा से निजुक्ति विषय यार क्वालिफिकेशन कौन योग्यता कौन रही तार आवेदन केमती करवा आउ चयन केमती करा सबू डिटेल्स आपण मानक कहबी ये वीडियो माध्यम रे जमार वीडियोटी काटी काटी देखिए नहीं वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपर आपण मान बड़ निजुक्ति नहीं आसी गोटे गेस्ट फैकल्टी रही जो रही बहुत सारा पाखापाखि 66टा रही वैकेंसी रही। तेज आसन देखा से वैकेंसी विषय से निजुक्ति विषय से निजुक्ति को आम केमी आवेदन करवा तार प्रोसेस कहबी ता सहित केउ केउ विषय मानक केउ सब्जेक्ट मानक रही निजुक्ति रही केतोटी वैकेंसी अच्छी केतोटी निजुक्ति रही सबू डिटेल्स आपण मानक कही रखी जमार वीडियोटी काटी काटी देखिए नहीं वीडियोटी शेष पर्यटन देखिए जहाँद्वारा आप फुल डिटेल्स जानीपर आपण मैंने बहुल मात्रा देखुंट लाइक करूना शेयर करूना सब्सक्राइब करूना देखूँ आप गोटे गोटे लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब कर जहाँद्वारा मत बहुत सारा मोटिवेट एवं एनकरेज मिलूँ आपणकर यही शेयर द्वारा इनफर्मेशन इजिली समस्त पाखे पहुँची पारुची जहाँद्वारा जो मैंने जॉब नीडी थे से बहुत बड़ा उपकार हो पारुची। ठीक अच्छे देखो ये मेनसन तो रही देखो जोटा कि असिस्टेंट प्रोफेसर रही गेस्ट फैकल्टी रही जोटा कि रही विक्रम देव यूनिवर्सिटी आम रही विक्रम देव विश्वविद्यालय तरफ रही वैकेंसी। तेज आस देखा कौन कौन वैकेंसी रही कौन कौन पोस्ट रही से विषय डिटेल्स कहबी। तेज देखो रही वैकेंसी रही देखो इंग्लीश 4टी रही हिस्ट्री 6टी मैथमेटिक्स 5टी फिजिक्स 5टी फिलोसफी 4टी सोशियोलॉजी 2टी ओडिया 3टी इकोनॉमिक्स देखिए 4टी होम साइंस 2टी केमिस्ट्री 4टी बॉटनी 6टी जूलॉजी 5टी कॉमर्स रही 8टी रही ज्योग्राफी गोटे एजुकेशन 2टा रही एंथ्रोपोलॉजी 3टी रही स्टैटिस्टिक्स 2टी टोटाली 66 आप पाखापाखि 66टा रही वैकेंसी रही आप देखते केते ह्यूज माने पोस्ट रही बहुत बड़ वैकेंसीटा कहीं गोटे विश्वविद्यालय तरफ एत बड़ निजुक्ति प्रक्रिया रही। तेज आप सब वैकेंसी निहाती फायदा उठे पारे। तेज आसन देखा यू क्वालिफिकेशन कौन रोचे आउ तार दरमा केते रोचे सिलेक्शन प्रोसीजर कौन रोचे आवेदन केमिति करवा सबू डिटेल्स कहबी वीडियो शेष पर्यंत देखूँ। देखो रही जोटा कि असिस्टेंट प्रोफेसर आप पीएचडी कर पीजी विथ पीएचडी थे तो पीजी सहित आप कनसल्टेंट पीजी करते पीएचडी करेंगे जदि ताल आप सालारी रोचे देखिए जोटा रही 60 क्लासेस रोचे मैंने 60,000 पर मंथ रहा देखते देखो जो मैंने गेस्ट फैकल्टी विदाउट पीएचडी अच्छा जो मैंने पीजी करेंगे आउ नेट क्वालिफाई किसी थी तो आपंकर मेनसन रही देखो जो मैंने पीजी करेंगे पीजी कोर्सेस पीजी यूजी कोर्सेस एग्नेस्ट वैकेंट पोस्ट तो से देखो सालारी रही 45,000 रही जोटा कि 60 क्लास पर क्लास 750 रही भलसे बुझंतु यहाँ तार रही क्वालिफिकेशन आउ सालारी रही आप देखिपे देखो ये मेनसन रही जोटा कि रही क्वालिफिकेशन ऑफ फैकल्टीज तो आप देखिपे तो देखो जो मानकर आपण मैंने जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने आपंकर निहाती पीजी सहित कनसल्टेंट पीजी करेंगे आउ नेट क्वालिफाई करते इलिजिबल जोटा कि रही आप जानते कि नॉर्मली आप पीजी करते आप इलिजिबल हो पारे। ठीक अच्छे भलसे बुझुँ किंतु जदि असिस्टेंट प्रोफेसर होती ताल आपंकर नेट आवश्यकता पड़ूँ बर्तमान। ठीक अच्छे आदि आप बिना पीएचडी आप्लाय करेंगे विदाउट विथ पीएचडी पीएच थे आप्लाय करेंगे कहीं 2 प्रकार पोस्ट आप देखिपे जदि बिना पीएचडी कर विदाउट पीएचडी पीजी अच्छी कि पीएचडी ना ओनली नेट अच्छी ताहले आपण 45,000 सालारी रपर। ठीक अच्छे जदि आप पीजी अच्छी पीएचडी अच्छी ताहले बड़ 60,000 सालारी रोटे है 45,000 45,000 आउटा है 60,000 60,000 रोचे तो से अनुसार आपंकर सालारी रही क्वालिफिकेशन अनुसार भलसे बुझुँ आप जानते भल गेस्ट फैकल्टी नॉर्मली पीजी नौ कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल हो नेट मेनसन रोचे आउ जदि आप पीएचडी करते आपंकर टे ऊपर लेवल रोचे जोटा कि रोचे आमर 60,000 पर मंथ रोचे भलसे बुझी रखुँ यहाँ ए नो डाउट हो। तो आसन देखा यार आवेदन केमती करवा सब आवेदन डिटेल्स बुझी रखी आउ चयन प्रक्रिया बुझे रखी।
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ କହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ୟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭାଗ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅନୁସାରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଧର ଆପଣ ଏଜୁକେସନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଅଛି, ପିଜି ଅଛି, ଯଦି ତା ସହିତ ଏମ୍ଫିଲ୍ ଅଛି ତ ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପିଜି ଅଛି ଆଉ ନେଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10th ପାଖରୁ ପିଜି ନେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍, ସବୁ କିଛି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଜେରକ୍ସ କରିନେବେ। ଜେରକ୍ସ କଲା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍, ଆଉ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ନା ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ରିଜ୍ୟୁମ୍, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ। ଯଦି ଆପଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜର୍ନାଲ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ଜର୍ନାଲ୍ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଜର୍ନାଲ୍ ପବ୍ଲିଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ପିଏଚ୍ ଅଛି ତ ସେମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ କରିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସହିତ ପିଏଚ୍ ଥେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତ ଆପଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତାପରେ ସବୁ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ସବୁର ଜେରକ୍ସ କପି କରିବେ, ତାକୁ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ରଖିବି, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆବେଦନ କେମିତି କ'ଣ। এখন এটি মেনସନ୍ କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ସୁଡ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛ, ଆଉ ସେଇ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ କ'ଣ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ୱିଥ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫ୍ରମ୍ HSC 10th ପାଖରୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲି, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଓରିଜିନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେରକ୍ସ କପି, ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍, ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ନେବେ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଲେ ସେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ପାଇଯିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେଇଟା ନେବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଫିଲ୍ ଦ ବାୟୋଡାଟା, ଯେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବାୟୋଡାଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ନିହାତି ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେବେ। ଆଉ ରିଲିଭେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଫଟୋ କପି, ତା ସହିତ ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ, ସବୁ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଟାଚ୍ କରିବେ, ଓରିଜିନାଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି। ସେ ଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ, ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ ମିନିମମ୍ ଏଲିଜିବୁଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ସୁଡ୍ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯିଏ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ତା ସହିତ ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ଟେଷ୍ଟ ବା କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖେଇ ନେବି, ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଟା ଦେଖେଇ ନେବି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍ଟାକୁ ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରି ନେବେ। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡେଟ୍ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ 7/1 ଅଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 AM ଆୱାର୍ସ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳିଆ ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ବିଫୋର୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆସିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ। 8/1 ଅଛି, 9/1 ଅଛି, 9/26 ଅଛି, 10/1 ଅଛି, 12/1 ଅଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ରହିଗଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ, ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ ଥୋଡ଼ି ସବୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଟାଇମ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କୋରିଂ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରହିଛି, ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବସ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ତା'ର ରହୁଛି, ତା'ର এই ମାର୍କ ବେସିସ୍ କରାଯିବ ଏଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ। ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ବୁଝି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱାଚିଂ।